Okay, so we're back. Salamat sa Ginoo sa iyahang gihatag sa ato na time together. Extension sa life again, wala pa taniya gikuha kay wala pa nagtingog ang trumpeta. Kaganina, binakog mauna to pero busina ra dai sa truck. Kay pagka marag-maragan man ko napa ko sa bed, so dili pa ang rapture, busina ra sa truck na nag-agi. So by the way, pag maglingkod bin basig magano ha ang mangga diri lang dapit sa inyong rightmost part kay dagko na biya na diha. Anyway, so as we proceed, no, gi-instructionan si Timothy ni Apostle Paul ang pagtuon. So pag-ingon niya dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, they have to study to show thyself approved. Again, the word approved, always nato na siya gina-quote na verse, pero wala nato siya gihatagan og emphasis ang kanang word na approved. So whenever you try to look at its Greek language, it speaks about the word dokimos, and dokimos means pleasing. So study to show thyself pleasing to God, a workman that will never be ashamed. Kay kung when we have the abundance of the mind of Christ, the only thing that goes with us throughout all eternity is His words. That's why the word there, dokimos, it speaks about pleasing to God. That's why kung i-connect mo siya dito sa Romans chapter 12 verse 1, pag-ingon niya nga, I beseech you therefore, brethren, to offer your lives a living sacrifice pleasing to the Lord. So ang kinabuhi mahimo ra gyud na pleasing in His sight kung naatay abundance of the mind of Jesus Christ. And then ingon niya dito sa 2 Timothy chapter 3 na ang tanan na balaan na kasulatan, all scripture is God breathed. So it's inspired by God the Holy Spirit. Profitable siya for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully equipped. So mahimo lang di ay ta na equipped or fully equipped when we have the chance or when we have the time to sit down and study. That's why part sa pagtuon is moto kaganina before ta nag-start kung naabay question, but salamat kay walay question. So in short, receive ni sa tanan, accept tanan ang ato ang ginapaminawan. So balik, all scripture is God breathed, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully equipped, doing all good works. And again, the word good there is agathos, and it speaks about divine good. Mahimo ra gyud divine kung ang motivation comes from the word of God, dili siya from the mind of Adam. Unsa ang philosophy ni Adam nag-introduce sa mankind, unsa ang idea or precepts, principles that we get from the human viewpoint. So dili gina siya dawaton sa Ginoo. Ang iharagyang dawaton is coming from the mind of Jesus Christ, and that's actually divine viewpoint. That's why when we have the abundance of the mind of Christ, ingon dito balik sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God, it's alive, it's powerful, it is sharper than any two-edged sword. By the way, kung balikan ko na to kadali ang Hebrews, ato isa kadali. Hebrews, nagpapap lang sa ako ang mind. Chapter 4, verse 11. You see the word strive? Hebrews chapter 4, verse 11. Let us therefore strive. Okay? That's actually from the Greek word again, spudazo. Hebrews 4:11. And spudazo meaning study. So, na-miss nato na siya. Walang importante gyud ang pagtuon. Hebrews chapter 12 verse 11. So pag-ingon niya din na ako sa ako ang Hebrew Bible. Kinsa pa ang walay Greek and Hebrew Bible. Try to download it kay importante na siya. So pag-ingon niya strive, it speaks about spudazo. The same Greek word ang gigamit ni Paul dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pag-ingon niya na study, ang sakuha sa English, strive. So again, it's although din sa Hebrews chapter 4 verse 11, this is subjunctive mood. So gihatag sa ato ang bato, gihatag sa ato ang opportunity, gihatag sa ato ang laygay ni Pablo. Are we going to spend our time in our study, or
ato ang usikan ang ato ang time. So it boils down to our choices. Are we going to study dinhi sa Hebrews sa chapter 4 verse 11 kanang word nga spoudazo? Kasi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, na final phase sa life ni Paul before siya putlan og ulo. Pag mention niya na dito sa spoudazo, imperative command na to siya. But here in Hebrews chapter 4 verse 11, ang word na spoudazo is subjunctive mood, meaning it's up to us. Are we going to study or we don't spend time to study? That's why pag connect na niya sa Hebrews chapter 4 verse 12, the word of God again, it's alive, it's powerful, buhi kini og gamhanan, susama kini siya sa sundang na duha ang sulab. Manalupsop kini siya sa atong kalag ug atong espiritu, sa ato ang unod ug utok sa ato ang mga bukog, ug magausisa kini siya sa atong hunahuna ug espirituhanong kasing-kasing. So to start, mubalik ta sa ato ang lesson plan. Magampo sa ta pangayon nato ang kaalam sa Ginoo, because this is not about us, this is not about me, but it is always about the work of the Holy Spirit in us. Kung gi-exercise nato tong standard operating procedure, we must be clean before the Lord, we must be humble in the sight of God, kay He is always opposed to the proud, but He always gives grace to those who are humble enough to recognize his or her limitations, and of course being positive of listening to the word. So part sa ato ang standard operating procedure gihapon katong we have to know that our old man had been crucified. So kinahanglan gyud nato na siya isipon na inoperative na ang ato ang Adamic nature, and then we have to reckon that it is really dead. And then we recognize that we are now alive in the Lord Jesus Christ by the abundance of we had get from the study of His words. And then we yield to God the Holy Spirit, atong mata, so ang ato ang body itself, no? Ato ang mata, ato ang dalunggan, ato ang ilong, ato ang although ang magistorya for the next few minutes is ako, pero it's my prayer na i-contain sa ninyo inyong self na dili nato magamit atong baba para nga ma-distort or ma-disturb ang someone beside us. And then our skin, of course, no? So pag-ingon niya na tugyan ang ato ang lawas sa pagpanguna sa balaan na espiritu, mahimo lang yung effective ang pagpanguna sa Holy Spirit when we have the ample intake of the Word of God. Kaya maganda siya ang gamiton sa Holy Spirit. Okay? And then we thirst of the Word, we are hungry of the Word, and then we obey. Kay this time magtuon ta sa pulong sa Ginoo, so we obey in capturing our thoughts and then bringing it to the subject to submission sa pagpanguna sa balaan na espiritu. So just bow down our heads, magampo ta, and then we will proceed sa ato ang lesson karon na gabi. Let's pray. Father God, as we come to the throne of grace tonight, salamat kaayo sa opportunity na imong gihatag sa matag usa. Napa may chance, opportunity to sit down again, to have feasts in your words, and somehow ma-inculcate usab ang kini na mga lesson aron na mamahimo ming mapuno sa hunahuna ni Ginoong Hesus sa among pagpadayon sa pag-uswag. So as we move further through this life of grace and of the knowledge, and knowledge actually there pag-ingon ni Peter, knowledge speaks about gnosis, and that's actually information that we get tungod kay nag-sit down mi og nagtuon sa pulong sa Dios. May the Holy Spirit will continue to confirm the truth that we are about to discuss tonight, and dili ni siya ingon sa tawo nga magtutudlo kundi sa mga precepts, mga principles that we get out of our time together sa paglingkod o pagtuon, pag-investigate sa pulong sa Ginoo. May you always be encouraged that being your children, ang amuag yung involvement sa pagtuon sa pulong sa Ginoo is like that. We are like soko, or naga-investigate mi sa pulong sa Ginoo na somehow id na pagtamba niini, pag-decipher, pag-evaluate sa tanan ng mga data so details, and trabaho gid sa Holy Spirit ang pag-confirm anin ng mga kamatuoran. So allow us again to be fed as we continue to be hungry and thirsty of your words. Ug among gibalik diha sa imo ang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog sa matamis sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So kung mahinumduman ninyo ang ato ang lesson regarding sa before ta nagsulod sa plan, ang ato ang purpose
So ito ang purpose. Walay lain kundili to glorify the Lord. So that's really our purpose. And kung mahinumduman ninyo after sa purpose, ang prerogative, what is our prerogative? Pagtuon regarding sa sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and last natong gidiscuss the last time na nagbiya ta, it's God's permissive will. So every one of us has this freedom, and sa ato ang kagawasan, we always allocate or we always linger to the lesson na it talks about gihatag sa ato ang kagawasan sa Ginoo, and Christ died for that freedom, and then Paul had to say, do not use that freedom as license to sinning. So, paghatag sa ato sa kagawasan, it's up to us kung sa ato ang buhaton ana nga kagawasan. Are we going to use it for God's glory ultimately, or are we going to use that freedom to satisfy our self-interest, our self-gratification, our self-agenda, to the extent na mahimo tang selfish sa atubangan sa Ginoo. So again, it's always our choice. And so tonight musulod ta sa ato ang lesson number 3, and that's the plan. Unsa ang plan gyud sa Ginoo sa imuha ug akoa. Why Christ had been sent off para sa atoa. Why He died for our sins. And so kung masabtan nato ang plano sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, we can somehow inculcate this into our spiritual undertaking sa ato ang thoughts, kung sa ato ang buhaton sa ato ang kinabuhi matag adlaw, day in and day out. So, ready? Okay, just go sa ato ang tanaw lang sa ato ang screen. So that's the plan sa Ginoo. So what is His plan among Christians? Ang tanan nga pagtulunan gilay down na sa Ginoo sa matag usa ka mga Kristohanon. Ang importante lang na ato ana siyang i-discover, kasi pagka dili siya ma-discover, we will never understand why we are here. At the same time, unsa bang imuhang role playing sa plan sa Ginoo. So, pero kung masabtan na nato ni siya, we will always have that passion to move further sa ato ang race. Kung gi-identify or illustrate ni Paul ang life sa Christian to be like running in a marathon. Kung masabtan nato ang plano sa Ginoo, we will always have that passion to move further, to move inch by inch, every step of the way sa kana nga plano. So, what is His plan among Christians? Tanaw nato. So, ang plano is this. That we become pivots, we become masters, we become mature, we become spiritual champions. Are we champion? So, ikaw gid makatubag ana. To become invisible heroes sa body ni Jesus. And of course, we become spiritual warriors being like Jesus in His humanity. So, atong sabton that even Jesus Christ sa iyahang account when He came here, nag-start gid siya sa zero knowledge, being an infant, tapos while nag-grow siya, nagapadayon gid siya og tubo sab. So, tan-awon sa nato kadali. If you have your Bibles with you, you go to Luke chapter 2. Tan-awon sa nato ang life ni Jesus, because again, Jesus Christ in His humanity, kay ihabi atong gisurrender gid ang iyahang deity. So when He was here, okay, nag-ari gid siya dinhi sa yuta nga nagsagot siya na hubuon niya ang iyahang deity. That's why sa hypostatic union na doctrine, Jesus Christ is 100% God, and then He is also 100% human. You go to Luke chapter 2. But before tayo mag-ato dahil sa Luke chapter 2, nagpop-up lang sa akong mind. You go to Philippians chapter 2. Balikan na nato ng Luke. So ang atong example, perfect example, is the Lord Jesus Christ. And one of the doctrines nga gitudlo ni Pablo sa mga taga-Philippians is kining gisulat niya sa Philippians chapter 2, verse 5 and following verses. Butang lang highlight sa inyong Bible. Sa ingon ni Paul, Philippians chapter 2 verse 5. So just follow me silently. Ingon ni Paul sa mga taga-Philippians, have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. So we have the mind of Christ. Pero again, ang idea is dili magikiro nga to ang Ginoo. Uno, dili magikiro ang Ginoo. The moment you become a believer, magikon ka niya nga mahimo kang
matured, no? So again, always gud niya i-respect ang ato ang kagawasan. Are we willing to listen, or are we willing to investigate the word? Are we willing to grow in our understanding of his mind? Kasi kung willing ta, the Holy Spirit will guide us to provide us all of the information na kinahanglan nato at any given time, kasi naamang gay limit ang ato ang una-una. Dali ka ita somehow sa ato ang pagtuon. This is also my experience. Sa panahon nga nag-start ko sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ako'y certain limitations na pag-abot ana nga time murag kadali lang mo park sa ako, mo rest sa ako. But again, kung always nato i-consider na ang Christian life dili ni siya ingon ba na sprint. It's like running 100-meter dash, no? We are actually a marathon. Somehow you learn to rest and then somehow gather yourself and then daga na pod. Importante lang ba na ang idea sa endurance, we get it. Para nga somehow sa ato ang kinabuhi sab, when we apply that character of having endurance, ang Ginoo, that though of course kasabot magita nga God whom we serve is infinite, ang ato ang finite mind makagrasp lang in our pace. Ang importante lang na we learn the value of enduring sa kaning kinabuhi. So have this mind among yourselves, which is of course in you in Christ Jesus. Verse 6, who though he was in the form of God. So Jesus Christ, again, he is deity, did not count equality with God a thing to be grasped. So mao ni siya ang idea na ang ato ang Dios in the doctrine of Kinoo or kenosis, gibuhian gid niya ang iyahang deity. And then pag abot sa verse 7, go back sa Philippians chapter 2. Verse 7, ingon ni Paul, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. So wala siya nahimong monkey. Wala po siya nahimong elephant. So gikuha gid niya ang lawas sa tao. Okay, he became a man. Okay, he became a man. So by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Verse 8, and being found in human form. So in Jesus Christ, nagutom siya. Nagutom ba si Jesus Christ? Of course, nauhaw siya. Yes, nauhaw siya. Nakapoy siya. Nagkinahanglan po siya og tulog because again, sa life ni Jesus Christ in his first advent, 100% tao gid siya. Pero iya gitong gibiyaan sa ang iyang deity sa kaning mga pagtulunan sa gisulat ni Pablo. So he humbled himself. Nagyapon ko sa verse 8. By becoming obedient. So nahimo siyang tao and then he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Kay ngano si Adan utangan siya og duha. Adam died spiritually and then he died eventually after 930 years physically. That's why ang second man, who is Jesus Christ, the second Adam, also ang iyahag yung gibuhat, nagsugot siya nga moari dinhi to be a man para bayaran niya ang utangan or ang utang kay Adan, ang spiritual death ug ang physical death. That's why on the cross Christ died twice. First death, dili to physical death. From 12 in the noontime to alas 3 sa hapon, Christ died spiritually. Dili to siya absolution, kundi when we speak about spiritual death, he was separated. And my stance is, he was separated sa God the Father and God the Holy Spirit. Okay? Nasa inyo, inyohan na siyang dawaton, basta ang ako ang position is, when Jesus Christ cried out with a loud voice, my God, my God, my God the Father, my God the Holy Spirit, because at that time, he was separated spiritually from both the Father and the Spirit. Kaya giangko niya, Bro Jem, ang imuhang sala ug ako ang sala, because it was a perfect depiction of his payment of our spiritual death in Adam. And then he died physically pagkahuman sa sa 3 ka oras, alas 3 sa hapon. Pagkahuman nga nabayran na ang iyang gisyagit, gisinggit, tetelestai. Interestingly, we will be celebrating sa Christendom ang Holy Week next week. But majority of Christians didn't know kung unsa gid ang reason sa iyahang death on the cross. So pagsinggit niya tetelestai, kay buhian na niya ang iyahang breather. Father, ang next niya nga statement. Human nga nag-ingon na siya na paid in full. Ang iyahang last statement, Father, into thy hands. Hi Grace, may gabi. Hello. Dali. Hello. Have a seat. So pag ingon niya nga, Father, into thy hands I commit my spirit.
And then he breathed his last. And that's actually the physical death nga iyang gibayran. Kay kitang tanan, mga matay magginta. Kung dili ta maabsan sa rapture, ha? Yun is, nanatay expiry date. Pero ang ginugid na hibalo, apil ba sa inyo ang prayer nga unta, dili na ko ba-experience ang physical death? Father, unta, magbertikan ko sa rapture of the church. Because again, ako agyang possession, we are actually a raptured generation. So, pero ang ginugod ang nahibalo. Basta ang ato agyong sabto na in Adam, we get that expiration date. Nana siya sa atong agtang. And it actually, the Lord only knows about it. No? So, kung kano sa ato ang expiry date. Basta, kung mahimo, i-appeal na to sa ato ang prayer na, Lord, unta, dili ko maka-encounter physical death. Maapsan ko sa rapture of the church. So, again, when Jesus Christ gave His breath, and then He breathed His last, no? Duha ka klase nga kamatayan ang iyang gibayaran. Unsa itong first nga payment? Spiritual death. Ikaduha, tubo si Jesus Christ, gipakaon siya ni Joseph, gipakaon siya ni Mary. Of course, siguro sa process, hungitan po siya. Okay? Gisunod-sunod po siya nga, Jesus, kaon na. Kaya kinahanglan ka mukaon sa imuhang pamahaw. Siya ears, na siya nose, na siya skin, na siya tongue. Okay? And then, of course, always siya lingering sa Holy Spirit to provide the information. So, if this is God, the Holy Spirit, learn siya sa pulong sa Ginoo. Every time nga nag-imbak siya sa learnings from the Word of God. We call it epinosis. Pero din sa Luke chapter 2 verse 40, tungod kay ang giingon is Sophia. Ang Sophia meaning pagdaghan na siya og epinosis, full knowledge. He know that he know. Pag ingon na Sophia, this is actually execution. Execution. Okay. Or means skillful application. So this is the idea. When Jesus Christ came here, nagtuon gid siya sa pulong sa Ginoo, and during that time ang iyang teacher is the Holy Spirit, the third person of the Godhead, because the third person of the Godhead is the revealer and the restorer. Tandaan ninyo ha, today na lihok sa Christendom today na ang emotion ba? Ang emotional standpoint sa believers, mao daw ni siya ang end of the matter. All has been heard. Fear God. The word here, fear, is actually from the Hebrew word yira, and yira speaks about respect. And keep His commandments, for this is the whole duty of man. So, nako ilabay na question. Open the eyes of my heart, Lord. Balik na siya. So, ang question is, are we getting the commands of the Lord kung nagsigitag kinantahanay? Okay, so kita actually a perfect example. That's why, ug mobiyataan ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, kung dili nato makuha ang commandment by way of our singing, we will always realize na ang perfect example nato nga kinahanglan nato i-consider is Jesus Christ Himself. Kung nag-ingon si Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, ay nag-pop up sa imuhang mind na question, don't be scared or don't be afraid to raise that question. Kaya ato gina siyang tubagon sa pulong sab sa Ginoo. So, again, ingon ni King Solomon, the last verse. Tanaw na to si Jesus Christ. That's verse 52. Luke chapter 2, verse 52. Mani ang point na dili majikero ang balaan na espiritu. And Jesus increased. So, kung si Jesus Christ gani, nagtuon, kita pa. Kung si Jesus Christ gani, natin i-consider ang time element. So, it's always our choice. So, in Luke chapter 2, verse 52, kung si Jesus Christ nag-increase ang iyahang Sophia, ilang, balikon sana ako kadali. At 52, Jesus increased in stature and in kahalubilo ni Jesus Christ. Okay? Malipay gid sila nga kauban nila si Jesus Christ. Okay? But of course, sa ato ang Ginoo, He is a perfect presentation sa tubangan sa Dios. May gabi ite. So again, ang plan sa Ginoo. So I hope butang ni sa inyo huna-huna.
masinsil sa inyong utok nga mo ni ang plano sa Ginoo nga himuon kaniya spiritual warrior, himuon kaniya mature. But of course, naa kay responsibility. Ang imuhang responsibility, di lang kay imuhang responsibility. Ronel, di lang kay imuhang responsibility. Apil po sa akong responsibility. Responsibility nato tanan ang paghatag og time. Sa ibutang nako din eh. The most valued commodity is time. You go to Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Unsa ingon ni King Solomon? Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Just follow me silently. Ingon ni King Solomon, "Again I saw that under the sun the race is not for the swift." Dili pa rin sa mga kusog-udagan. "Nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to the intelligent, nor favor to those with knowledge." Nakita niyo ang last nga statement? "But time and chance happen to them all." Wala ko gato nga muingon ang usa ka Christian nga tara study ta, wala ko time kay busy ko. Dagan lang siya dagan lang siya og kaning alibay. Pero ingon ni King Solomon, tanan gihatag sa Ginoo sa atoa. Breathe in daw. Inhale, exhale. That's Jesus Christ. So Jesus Christ who is the source of life, ug siyang naghatag sa atoa og time, masami mao pang wala nato ginatagaan og pansin sa ato ang life. So God is encouraging us since gitagaan ta niya og kinabuhi and then He gave us the time. Magini akong always gina-encourage ba. Kung nahimo kang believer last year, tapos butang nato naakay another 5 years. Okay, before mag-rapture. Or another 2 years before mag-rapture. Ang gipangayag sa Ginoo sa ato kanang 2 years from the time nga nahimo kang believer. Tuon ka sa pulong sa Ginoo. And in exchange of that is abundance with the rewards in eternity. Tanan ihatag sa Ginoo sa ato. So ang tanan nga mga promises gihatag niya sa mga believers, especially for those who had grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So when we grow, kung nag-invest ta og time, okay, tungod sa kana nga intention, nag-invest ta og time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, plus na siya pakapin. Ang pakapin is when we grow in His understanding, kung sa man ang mahitabo sa palibot, we will always have that peace. Mao gina siya ang pakapin. Kung sa man ang gapanghitabo sa other parts sa globe, kung nagagera na sila sa Middle East, ang believer nga nagtuon sa pulong sa Ginoo will always be excited about what's coming tomorrow. Kung sa man ang gapanghitabo sa ato ang set up today sa Philippines, we always have that excitement to, to look up the heavenlies. Ibutang God, kadali, you go from, nagpapap again sa ako ang mind, you go to Titus chapter 2 verse 13. Before ta mag-proceed sa ato ang slides, another slide. Titus chapter 2 verse 13. I include ninyo sa inyo hang readings tonight, ha? Just write it down. So waiting for our blessed hope. Hope here is actually from the Greek word elpis, and it speaks about absolute assurance. Ganong absolute assurance man? Jem, pag ikaw pangutanon, mawala ang salvation? Hindi. Never. Right? So kung ikaw tong nabilong sa congregation, nagihadlok ka sa pastor nga, igsoon, kinanglan, ang pingan, imong kagawasan, tungod kay kung makasala ka sa tubangan sa Ginoo, kuwaon sa Ginoo, yung kaluwasan. O wa ka nagtuon sa pulong sa Ginoo, pwede yung kang ingnon, halaka. Pero kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, tandaan niyo when God gave that grace to us, He will never, He will never take it back. Because all of the grace, all of the gifts that God had given us are irrevocable. Mo na kinahanglan gyud tunaan ang pulong sa Ginoo. So that when we understand ang pamaagi sa Ginoo, we get the hope. So balik, Titus chapter 2 verse 13. Pag-ingon ni Paul, waiting for our blessed hope, absolute assurance, because we have that absolute salvation, our possession in the Lord Jesus Christ. Unsa atong ginapaabot? The appearing of the glory of our great God and Savior, the Lord Jesus Christ. By the way, kung naamoy ka-encounter o maka-istorya na wala gato nga si Jesus Christ God, you quote this verse. Quote this verse. Okay. That's Titus chapter 2
verse 13. Okay? So, include niyo sa inyong portfolio. Kay possible man good, one of these days, luli, basig na kayo ma-encounter na dili ka to nga siya Dios. You quote this verse. Ug pasagdi ang Holy Spirit nga maga-convince sa imuhang pabasahon ani. Kung dili gihapon siya motuo, alangan imuha ring pugson. Pasagdi siya. Wa tay pugsanay. Yeah. Mabitaw nga ginaingon ako sa inyo ha. While we are talking about the Word of God, sa panahon nga kani siya transpire ang ato ang pagtuon. Tuon. Kasi when you go out, wa ko'y labos sa inyong buhaton. Wa tay hilabtanay. Klaro? Because always good ang freedom. So, whenever we get the words from the Lord and we understand His words, kung nasabta nato ni siya, it always boils down to the context of our freedom. Are we going to execute what the Word says or mupatuman ta sa atong ang gusto or mupatuman ta sa kung unsang ato ang ginahuna-huna? So, it's always about freedom. Mubalik ta dito sa statement. One man, one woman, in one planet, in the middle of the angelic conflict. Your freedom is the issue. My freedom is the issue. So ako ang role is, I have to study the Word. I have to study the Word so that when I am dispatched by the Lord, pag naay chance nga magtudlo, kung naay maminaw, naa sa iya kung paunsa niya i-execute ang iyahang gipaminawan, trabaho sa Holy Spirit ang pag-convince sa kalag sa tao nga naminaw, trabaho sa Holy Spirit ang pag-confirm sa kamatuuran, nga kung kana siya naay kamatuuran, ang imo hagyong kagawasan ang matuman. Are we going to exercise life or are we going to execute life in our self-gratification, our self-interest, our selfishness? Or are we going to sacrifice ourself in leo sa pagpanguna sa balaan na espiritu? Okay? So may always realize, you go first to Galatians chapter 5. So when we get those precepts, okay, being matured believers, tanawa sa Galatians chapter 5 verse 25. Unsa ingon ni Paul? Alright. We live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Alright. Pag yun na if, that's actually a first class condition sa word na if sa Greek. And it speaks about since. Since, and it's true. Kasi naay apat ka classification na if sa word sa Greek. If and it's true, that's the first condition. If and it's not true, second condition sa word na if sa Greek. Ikatatlo, mao na siya ang word nga kung. So, that's the third class condition. And then, ang ikaupat, if I wish it to be true, but it's not, pero dili na siya wala na siya gigamit sa pagsulat ni Pablo, kanang word nga if na fourth class condition. So, bubalik ka sa Galatians chapter 5 verse 25, kanang word na if, that's actually a first class condition. Ang rendition or ang transliteration is if and it's true. So because we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. And gitagaan ta og option ni Pablo pagsulat niya din ha. Are you going to live sa pagpanguna sa balaan na espiritu, pag-follow sa iyahang steps, or are we going sa pagsunod sa ato ang gusto, sa ato ang kinabuhi? Okay, so again, ang plan, balik sa atong slides. Ang plano sa Ginoo, gusto gid niya mahimo kang master. Okay? Nga kung kinsa man ang imuhang kaistorya, Nel, kung mapastor man na siya, kung madyakon man na siya, kung mapari man na siya, kung mabishop man na siya, kung kinsa man na siya, when you are master of the word, you can be able to wade through sa pulong sa Ginoo. So, dili gid gusto ang Ginoo nga mahimot ang ignorante sa iyang words. Kita actually ang nag-decide kung mahimot ang ignorante, kung mahimot ang inosente sa pulong sa Dios. And it's my prayer na masinsil ni siya sa ato ang huna-huna, that we become spiritual champions. So, tutuki lang ninyo, and it's my prayer na hingkod ang inyong huna-huna, because I am resolved. Sa ako ang kinabuhi, when I started sometime in 2006, actually 2005, when I heard about the gospel message, mas na-ignite ang passion ako na I have to study the Word. So, since 2005 up to until today, mas intimate lang ako ang fellowship with the Lord. Kining latter years na. Pero during that time, 2005, medyo banjing pa.
But of course, naanay mga a little there, a little here, a little there during those moments. Pero I tell you, kung mo-invest gid ita sa pulong sa Ginoo, tagaan gyud ta og gahom sa ato ang kaugalingon to be a spiritual warriors sa atubangan sa Ginoo. Okay? Next slide. So in Isaiah chapter 11 verse 2, diha ta siguro mag-stop tonight, no? In Isaiah chapter 11 verse 2, we need to consider things. Kaya naa siya gi-list down. Sige daw, Isaiah 11:2 na pakibasa daw, and then ako'y question sa inyo ha. Isaiah chapter 11 verse 2. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The Okay. Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and might. Okay. The Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Alright. Question. Ang spirit, this is actually, ang iyahang context, ani, this is actually a prophecy na paggawas ni Jesus Christ, ang Holy Spirit mo rest kay Jesus Christ. The Hebrew word there is nuwak. And nuwak speaks about ang presence sa Holy Spirit. So ang question is, ang Holy Spirit ba nga nagkunsad kay Jesus Christ different from the Holy Spirit that is in you, uno? That is in us? What's your answer? Different ba ang Holy Spirit nga nagkunsad kay Jesus Christ sa Holy Spirit nga naa sa ako, Yes or no? No, of course. So kung unsa tong gihatag nga panagna ni Isaiah na paggawas ni Jesus Christ mukunsad ang Holy Spirit, the same Holy Spirit nga naa kay Jesus Christ, that's the same Holy Spirit that is in me. So number one, you have to realize this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You go to Revelation chapter 3. Ato na siyang i-connect sa Revelation chapter 3 verse 1. You there? Just follow me silently. And to the angel of the church in Sardis, write the words of him, this is Jesus Christ, who has the 7 spirits. Ang 7 spirits, nag-iingon din ni John. Wala niya man actually gid-discuss din sa Revelation. Ang 7 spirits, nag-iingon din ni John, is actually ang Isaiah chapter 11 verse 2. So stop. Pag-ingon niya 7 spirits, unsa man to? First is rest. Number 2, spirit of wisdom. Spirit of understanding. Spirit of counsel. Spirit of might or power, spirit of understanding, spirit of spirit of knowledge. Spirit of knowledge and spirit of the fear of the Lord. And fear of the Lord here again, it speaks about yira. And yira means respect. Paano sa nato siya tagaan og respect when we have the time? Wag ko kurap ha. Wag ko kurap kasi iano nato ni siya. I-connect nato ni siya. Pag ingon ni John, the words of him who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Kinsa man ning 7 stars? You go to Revelation chapter 1 verse 20. Kay sa Revelation chapter 1 verse 20 na i-discuss din nga 7 stars and 7 lampstands. Are you there? Revelation chapter 1 verse 20. As for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the what? The angels. Pero tanawin mo ni siya sa Greek language, it's angelos, and angelos speaks about the messenger. So it speaks about the messenger. Ako ang stance ani is actually the pastor teacher. Okay? The 7 stars are the angelos, the messenger. And the 7 lampstands. Kinsa man ang 7 lampstands? This is actually the church. And resonating factor na siya in our time today. So kita ang church, kay gipuy-an ta sa balaan na espiritu nga nagkunsad sa kang Jesus Christ. Ang importante lang we get the details. Pag ingon na 7 stars, these are actually the messenger, and the 7 lampstands is the church. Now, go back sa ato ang board. The Holy Spirit, kaganina ang ato ang question, ato ang answer is, this is not the different Holy Spirit.
nga nagkunsad sa imuha unog sa ato atian. Sa ato atanan, no? The same Holy Spirit ang nagkunsad kang Jesus Christ ang puyo sab sa ato. And then iyang gidiscuss wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and then the fear of the Lord. Now we will always understand na dito sa Proverbs, i-connect nato siya. Proverbs chapter 1 verse 7. Unsa ingon niya din ha? Proverbs chapter 1 verse 7. The fear, yeah. Knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So, pag ingon niya na fear, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. You have to realize nga natay buhaton sa ato ang board. Ang atong buhaton is i-reverse engineering nato siya, because we will always understand na for us to be a spiritual warrior, for us to be a matured believers, for us to become a pivot, kinahanglan natay i-consider na process. So pag ingon karon ni King Solomon, because this is now King Solomon, pagsulat niya, the fear of the Lord, meaning when we have the time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, is the beginning of knowledge. So atong buhaton, ato siyang i-reverse. I-carry over nato ning number 1. So number 1 is rest. I-connect nato karon ang number 2 buhaton nato. Butang nato din ha ang fear, meaning respect. Number 3, unsa sunod? Knowledge. Okay. Sunod, we get power or might. Number 5, we get counsel. Number 6, we get understanding. Number 7, we get wisdom. So, yung ani ang point. Kung naghatag dahi taog time sa balaan na espiritu nga nagpuyo ka nato, and then we go through, okay, para pagkuha sa wisdom, we go through the process. Kung naatay time sa paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo, knowledge here is actually from the Hebrew word da'ath. And da'ath means information. Pangutana. Makuha ba nato ang information sa kantahanay? Mabalik na punta dito. Lyrics. Makuha ba nato ang information sa, well, naay mga lyrics na doctrinally sound. Okay? Pero naay mga lyrics na unsound when it comes to doctrines. More on of, ang igo ragid pirmi is emotions. Ang tirada is emotions. Dili man gani ka, question, kung nagakanta ka, makapangutana ba ka sa teacher? Never gid ay. That's why importante gyud na we get the time, kasi kung we respect the Lord in our time, we get the information, abundance of the information. So when we get the information, halimbawa, nakuha ka na og information, it's like mugawa sa ta sa pulong sa Ginoo. Kinsa ang dili ka balo magbike? Taas kamot. Assuming dili ka balo magbike, okay? Tagaan ka og bike. Di ba? Pag tagaan ka og bike, bisan pag unsa ka gwapo sa bike, I will tell you, initially naa kay fear. Tama? Paunsa ni pagsikad, paunsa nimo pagbalance, paunsa nimo pagpadagan. Kung pwede lang imo na lang siyang ituklod, katawanan ka. Kain ka og bike, imong ituklod. So it's the same thing. Pag abot sa spiritual paradigm, kung wala tay time. But of course, para ma-overcome nimo, balik sa ta sa bisikleta. Kung naa kay time para i-overcome ang imuhang fear, you have to spend time to learn riding a bike. Tama? So in short, it's the same thing. Sa spiritual undertakings, kung gusto niyo makuha ang wisdom, and because it is a process, you have to give the Lord your time. So when the Holy Spirit rests in us, mo ingon ba na bisan pag unsa kagamhanan ang Holy Spirit in us, pero wala tay gikuha nga pulong sa Ginoo, nakahigot na siya diha sa imuhang kasing-kasing. Right in our perspective sa ato ang kinaiya, sa ato ang konsensya, sa ato ang subconscious mind, bisan pagka unsa kagamhanan ang Ginoo, balaan na espiritu sa ato ang amahan si Ginoong Hesus, yet natay sila tungod kay wala tay doktrina nga i-launch sa ato ang periphery, sa ato ang lawas. That's why i-recognize gid nato nga very very important ang commodity sa time,
Kining number 2, kay bisang pagbalik, bisang pag-unsa kagamhanan ang nagpuyo kanato, kung wala tay time sa pag-investigate sa pulong sa Ginoo, we will never get those information for us to wade through sa ato ang circumstance day in and day out. Are you getting the point? So that's why kinahanglan gid nato mag-segregate og time. Ikaw gid ang mag-segregate kung unsa ka oras maglingkod o magtuon sa pulong sa Ginoo. So that when you get the information, ang sunod nga mo propel or may execute sa ato ang life is our power or might. So kung na information, when you got knowledge, okay, you have power. Okay. Na ambot ang kaning mga next ang mga sunod nga generation, wala na nila ninailhan Ate Ann si Ernie Baron. Ate Migs, naabutan mo si Ernie Baron, right? Sabi ni Ernie Baron, every time matapos siya ng reporting niya sa ABS-CBN, alalahanin nyo, pag walang knowledge, walang power. So, it's the same thing sa spiritual life. When you don't provide time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, respect, you don't get the information. And when you don't have the information, dili gid mo makuha ang power or might. Mangga. Right? And then, after you get the power, pag naana kay might, because you have the abundance of doctrines, rules for living, operational tools, principles, promises, techniques, axioms, when you get all of these things, you have abundance of counsel. Okay? You go to Proverbs chapter 24. Ako ipakita sa inyo ha. Proverbs chapter 24. I believe that's verse 4. Verse 5. Verse 5. Di ba ang goal nato sa plano sa Ginoo that we become spiritual warriors, that we become matured believers? You go to Proverbs chapter 24 verse 5. Sa ingon din ha. Okay, stop. Man there is actually from the Hebrew word geber. And geber is warrior. Okay? A wise warrior is full of strength. And then, ingon niya, and man of knowledge enhances his might. And then, pag abot niya sa verse 6, kaya ano, for by wise guidance, this is now counsel. Okay? By wise guidance, you can wage war. And in abundance of counselors, dili ni siya mga tao nga counselors, ha? Namo sa Proverbs chapter 24, verse 6, pag ingon niya din ha, abundance of counselors, these are actually abundance of doctrine. So kung ikaw pamangutanon, how much of the doctrines that you had learned from the Word of God? Basig, hadlokon lang ka sa pastor nga mawala ang salvation, wala kay doktrina nga huguton sa imuhang spiritual cabinet. Pero kung akong hadlokon, pag na-chance, maistorya na ako ang pastor, mabalik ko sa pastor, maingon ko sa iya nga, pastor, ang imuhang giwali ba? Paano sa nimo na siya i-relate sa gitudlo ni Pablo, and I have to give him the verses. Unsay ingon ni Pablo, unsay ingon ni Pablo, unsay ingon ni Pablo, unsay ingon ni Pablo. I have to quote verses para nga somehow ang kaistorya nga pastor, somehow ma-realize niya nga ang pulong sa Ginoo gives counsel. Again, ang Proverbs chapter 24 verse 5, that's a warrior. The word man there is from the Hebrew word geber, and it's a warrior. Mahimo kang warrior if you have plenty of counsel or counsel coming from the doctrines, from the Word of God. And then of course, understanding, number 6. Pag ingon niya na baina, from the word baina in the Hebrew. And understanding means, sa Greek, ang iyang katumbas is epinosis. When you know, that you know, that you know, that you know. Pag nasabtan na nimo ang pulong sa Ginoo, you get understanding or epinosis, baina in the Hebrew. And then finally, kung nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, ang pinaka-last is you get wisdom. And once you have wisdom, you can always execute the mind of Jesus Christ. That's why your life and my life, our lives, balik ko na to, kung natay understanding, when we have the abundance of the mind of Christ, we are actually a sweet, pleasing aroma present to the Lord. Kaya nga no, ang iyahag yung pulong, ang ato ang ginapasundayag sa ato ang kinabuhi, day in and day out. So again, nakita na nato ang principle, na ang wisdom, mo go through gid siya sa process, o nag-require siya og time's up. Humanang ato ang day tonight sa ato ang pagtuon.
Importante gyud ang panahon. Ikaw ang mo decide how much of your time are you going to segregate during the day to sit down and study the Word. Okay? I will leave you to the Lord. Tungod kay, again, it's mano-mano. Balik ko na to ang principle. One man, one woman, one planet in the middle of the angelic conflict. Again, angelic conflict is seldom ginadiscuss sa mga pastors today. Kaya gusto gid nila entertainment. Gusto gid sa kadaghanan karon is ang katong legalismo nga pamaagi. Gusto sa tanan ang liturgy. Gusto sa tanan ang ceremonial worship, ang ritual kind of worship, ang superstitious beliefs. Mao gid na ang gusto sa kasagaran karon ng mga Christians. But in us, sa ato ang gatherings, ang always ginato i-consider ang ato ang time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo because we need to go through sa process. After this lesson, may will be encouraged na mo segregate sa ato ang time sa pagtuon sa pulong sa Ginoo to get the wisdom coming from the Lord and not wisdom coming from the human viewpoint. Question before I end. Question. Alauna. Alas 2. So, question. Alas 3. So, again, pasalamatan ginatang Ginoo and I hope you're encouraged that pag-uli nato sa ato ang respective places. Okay? Nagaihap tao ginadlaw, no? Nagapaduol sa rapture of the church. Kung dili ka maghatag og panahon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, yes, you will be there sa presensya sa Ginoo. But I'll tell you, pwede gid ka nga magpanik sa sitwasyon karon sa kalibutan. But when we had put more time sa ato ang pagtuon, ikaw ang isa sa mga anak sa Ginoo nga nag-grow sa kaalam sa Dios. That's why you become a spiritual warrior. Pag ingon nga spiritual warrior, dili ka makulbaan, dili ta magpanik sa sitwasyon sa kung unsa man ang mag-abot sa ato ang kinabuhi. So, salamat kay sa atong time. We will end our session. You just bow down your heads. Mag-ampo ta in closing. Salamat kayo sa higayon Ginoo sa imuhang gihatag kanamo, special nga lugar, special nga timeline, tagaan mi nimo og kusog. You had given us opportunity again sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao ni siya actually ang among vitamins ug minerals sa spiritual walk. May we always understand na ang balaan na espiritu nga maong nagkunsad kanamo, and not only the Holy Spirit, because even the Apostle Paul have to teach us that the Father is residing in us. Jesus Christ is residing in us, and even the Lord Jesus Christ nagtudlo gid siya kung paminaw mo nako, ang nagahigugma mo sa ako ang pulong, ako ang i-reveal sa inyo ang pulong sa Dios, ug ako ang Amahan magapuyo kaninyo. Nagpasabot kini siya nga kung kami na ay abundance of the Word of God, ang ministry sa Dios. Pinasahi ni siya nga wala ni gipaatag dito sa Old Testament, because in their time ang presence na gid sa Holy Spirit is para sa mga hari, sa mga prophets, and even in the temple. But in our time today, it's really actually a mystery doctrine, because the moment we believe about what Christ have done on the cross, siya namatay, bayad sa tanan ng mga sala according to the scriptures, that He was buried 3 days after resurrected from the grave. Pagkahuman nga nag-resurrect siya, wala siya nagtago, gipakita gid niya nga naagi right ang claim na siya ang kinabuhi ug pagkabanhaw. So sa panahon nga nag-resurrect siya, nagpakita siya sa mga apostoles, nagpakita siya sa kapin 500 katao to prove it that our God, the Lord Jesus Christ, is really actually has the right to claim that indeed He is the resurrection and the life. So salamat kay Ginoo nga nadungagan na sa bang among kahibalo. May you continue to encourage us to move further sa among spiritual run as we run the race, and of course among yung sabdon nga part aning among responsibility to appropriate self-discipline. Na kung among disiplinahon ng among kaugalingon sa pagsaka sa ang sa espirituhanon nga dasdas, ang imuhang pagpakamaayo always good matagamtaman sa imuhang mga anak. So dispatch us with your grace sa imuhang traveling mercies. Salamat kayo, balik namo diha sa imuhang tanan. Pagpasalamat ug pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Maayong gabi sa kada isa. Thank you Lord. Salamat. Salamat sa nag-graduate. Salamat sa Ginoo sa iyahang provision. Nel, congratulations kay Uno for passing the board. Ang po nato na pag-take na po ni Ronel sa iyahang board exam, no? So, salamat kayo. Attorney, pwede mo na siya i-off. Salamat kayo sa nag-follow. I hope you can get back sa ato ang videos para somehow. And then later, i-upload na ko ni siya sa ako ang YouTube channel. You just follow me, Clark Zuico.
if you wanted to learn more of our lessons, kung naamoy gusto na balikan. So again, salamat kayo akong mga igsuon. Diha salamat sa Ginoong Jesus. Sa Dios ang himaya. Good night everyone. Thank you. Thank you.